अस्सलामु अलैकुम। ये है उर्दू एक्शन टेल्स। आप सबसे गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये है हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु की इस्लाम कबूल करने की ईमान अफ़रोज़ दास्तान और हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवानह उमरी चौयाए हक़ जो मौलाना अब्दुल हलीम शरर ने बतौर नावल लिखी है। हिस्सा अव्वल, बाब नंबर 23, 7वां ख़त। मुर्शिदी यो मौलाई, मुझे बहुत दिनों से उस सरचश्माए हिदायत का कुछ हाल नहीं मालूम हुआ था जिससे सैराब होने की तमन्नाओं आरज़ू में हर किस्म की तकलीफ़ों में राहत समझता, अज़ियत में मज़ा पाता, ज़िल्लत पर फ़ख्र करता और मुसीबत को खुशी के साथ झेलता हूँ। लेकिन इस हफ्ते में मेरे आका शमून को जो योशा के नाम से भी कभी कभी याद किए जाते हैं, यसरब से अपनी बेटी हरदोया का ख़त मिला जिसने उसे बहुत परेशान और मुतरद्दद कर दिया। मैं अक्सर उन बाप बेटी की ख़तो किताबत से हद्दुल इम्कान वाक़िफ़ होने की कोशिश करता हूँ। ये अमर मेरे मिजाज के ख़िलाफ़ है कि किसी के मामलात में दखल दूँ, मगर इस मरासलत में चूँकि अक्सर बातें मक्के के नबी बरहक़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक होती हैं, उसके हालात का पता लगाने की मुझे फ़िक्र रहती है। लेकिन अब के ये ख़त आया तो शमून ने उसे सबसे छुपाया, बीबी और भाई तक से तज़किरा नहीं किया, जिनसे किसी न किसी तरह मुझे भी वाक़यात का पता लग जाता था। लेकिन उसके साथ मैं अपने आका के दिल पर एक बार सा पाता था और जब देखता वो मलूल व मुतफ़क्किर नज़र आते। आखिर रहा ना गया और परसों मैं उनसे पूछ बैठा, आपको तरद्दुद किस बात का है? इस मौके पर इतना अर्ज़ करना चाहता हूँ कि यहाँ के और तमाम यहूद तो हस्बे मामूल मेरी तौहीन करना, मुझे मारना, मेरे मुंह पर थूकना सवाब व इबादत समझते हैं, मगर मेरे आका शमून को मुझसे मोहब्बत सी हो गई है और मेरे हाल पर अगर कोई मेहरबान है तो वही है। अपनी कौम और अपने मज़हब वालों के सामने तो उनका भी वही सलूक होता है जो औरों का है, मगर तन्हाई में वो मुझसे हमदर्दी करते, मुझ पर भरोसा करते और मोहब्बत व शफ़क़त की बातें किया करते हैं। और इसी वजह से मुझे इतनी जुर्रत हो गई कि उनसे ऐसी बात दरियाफ़्त कर बैठा। मेरे सवाल पर उन्होंने कहा, महबा, मुझे अपनी बेटी के मुतालिक अंदेशा है कि अपने मजहबी जोश और अपनी ज़िद से वो किसी आफत में मुब्तला ना हो जाए। परसों उसने लिखा है कि मक्का के वो पैगंबर अब यहाँ यसरब में आने वाले हैं। ये सुनते ही मैं बे-इख्तियार चौंक पड़ा और पूछ बैठा, यसरब में आने वाले हैं? शमून मेरी हैरत पे मुताज्जब हो के, हाँ आने वाले हैं, मगर तुम्हें इस पर क्यों हैरत हुई? मैं, कुछ नहीं, मेरे दिल में ये ख्याल गुज़रा कि वो यहाँ आएं तो शायद मैं भी कभी उनको देख सकूं। शमून, पहले सब वाक़यात तो सुन लो, फिर उनके आने पर खुश हो लेना। हरदोया ये लिखती है कि 3 साल हुए यसरब के 6 आदमी हज के लिए मक्के में गए और उस नए पैगंबर की बातें सुन के उसके जाल में फंस गए। इसके दूसरे बरस वो 6 शख्स अपने और 6 दोस्तों को साथ ले गए, ढूंढ के उस पैगंबर से मिले और उसकी बातें सुनी, मुअतक़द हुए, बैत करके उसका कलमा पढ़ा और उसके हाथ में हाथ दे के ये इकरार किया कि हम खुदा को एक जानेंगे, हमेशा सच बोलेंगे, हरामकारी व ज़ना से बचेंगे, दुख्तर कशी ना करेंगे। उन लोगों ने यसरब में वापस आके तमाम हम वतनों को उस पैगंबर की तरफ मुतवज्जे करना शुरू कर दिया और जिन बातों की पैरवी का इकरार किया था औरों को बताएं और अक्सर ने कबूल किया कि ये सब बातें मानने के काबिल हैं। गर्ज़ उन लोगों ने अहले यसरब की महफ़िलों में बैठ बैठ के उस शख्स की एलानिया तारीफ़ें करना शुरू कीं और इस कदर उनके औसाफ बयान किए कि बहुत से लोग उनके हम ख्याल हो गए और बाद वाले बरस में हज काबा के मौके पर यसरब के 75 आदमी मक्का में गए। किसी तन्हाई के मकाम में उस पैगंबर से मिले और सब उसके हाथ पर मुसलमान हो गए। इसी कदर नहीं
बल्कि उन लोगों ने उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अब आप यसरब में आके हिदायत शुरू करें, हम हर अमर में आपका साथ देंगे और जानिसारी से बाज ना होंगे। इसके बाद वो लोग सब रुखसत हो के वापस रवाना हुए। इत्तिफाकन मक्का वालों के किसी जासूस को ये सब हालात मालूम हो गए। उसने फ़ौरन जाके अहले शहर को खबर कर दी, जो सख्त परा फरोख्ता हुए और अहले यसरब के पड़ाव की तरफ चले कि जो लोग उस मतई नबूवत के कहने में आ गए हैं उनको समझा बुझा के मुखालिफ बना दें। मगर वहाँ पहुँच के देखा तो हाजिया ने यसरब का काफ़िला कूच कर चुका था। नाकाम व नामुराद वापस आए, मगर जोश उतावत इस कदर ज़्यादा था कि घर में ना बैठा गया और आखिर सनम परस्ताने मक्का का एक ज़बरदस्त लश्कर मुरतब हो के चला कि यसरबी काफ़िले को यसरब ना पहुँचने दे, या तो उन्हें उस पैगंबर का दुश्मन बना दे या उसके हर शख्स को कत्ल कर डाले। ये लोग इस तेज़ी से कूच करते हुए चले कि रास्ते में ही काफ़िले को पा लिया और बिला तामुल लड़ाई छेड़ दी। वो तादाद में बहुत कम थे, मजबूरन लड़ने लगे, मगर थोड़ी ही देर में लड़ भिड़ के भाग खड़े हुए और अपनी बस्ती की राह ली। सुना है कि उनके एक मुअज़्ज़िज़ सरदार को अहले मक्का पकड़ ले गए थे, मगर मक्का में पहुँचे तो बाज़ी फ़हम बुज़ुर्गान कौम ने कहा, इस शख्स को छोड़ दो, क्योंकि अहले मदीना तुम्हारे दुश्मन हो गए तो हमारे ताजराना काफ़िलों के लिए शाम का रास्ता मखदूश हो जाएगा। इस अंदेशे से खाइफ हो के उस मुअज़्ज़ज़ यसरबी अरब को तो अहले मक्का ने छोड़ दिया, मगर उस वक्त से पैगंबर और उसके मोतक़दों के और ज़्यादा दुश्मन हो गए। मुसलमानों को खूब जी खोल के सताना शुरू कर दिया और सब ने दिल में ठान ली कि उनके वतनी मतई नबूवत को अहले यसरब में जो कामयाबी हासिल हो गई है उसका इंतकाम यूँ लें कि ख़ास मक्के के मुसलमानों को परेशान करते करते ज़िंदगी से आजिज़ कर दें। दरमियान में चंद रोज़ से उन लोगों का जोश मुखालफत धीमा पड़ गया था, लेकिन अब फिर यकपैक वो जोश ताज़ा हो गया और उन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़र आ गया कि अब मेरी और मेरे पैरुओं की जान ख़तरे में है। पहले उनके चचा हामी और मददगार थे, अब वो भी ना रहे। दौलतमंद बीबी के ख़ानदान वालों का थोड़ा बहुत दबाव था, अब दुनिया में कोई हमदर्द व मुआविन ना रहा। उन पर ईमान लाने वाले गुरबा, ख़ुसूसन उनमें से वो जो उनके अजीज़ और दोस्त थे, वो अलबत्ता लड़ने और जान देने को तैयार हो गए, मगर सारे शहर वालों के मुकाबले में उन बेचारों की क्या हस्ती हो सकती है। हमज़ा और उमर रज़ियल्लाहु अन्हुम सारे शहर की मुखालफत की परवाह नहीं करते, लेकिन ये अंदेशा रोज़ बरोज़ ज़्यादा तरक्की करता जाता है कि ऐसा ना हो हिमायत दीन की कोशिश में ये कीमती जानें भी ज़ाया हो जाएं, जो नए पैगंबर की 10-12 साल की दावत व तबलीग का सरमाया नाज हैं। बहरहाल जब उस पैगंबर को अहले मक्का से किसी हमदर्दी व इस्लाह की उम्मीद बाकी ना रही और वहाँ रहने में अंदेशा ही अंदेशा नज़र आया, तो उसने अपने ऊपर ईमान लाने वाले मुसलमानों को हुक्म दे दिया कि मक्का छोड़ के यसरब चले जाएं, इसलिए कि अहले यसरब ने मेहमान नवाजी का वादा किया है और उम्मीद है कि उनकी मदद से उस नए दुश्मन की इशाअत बड़ी कामयाबी के साथ हो सकेगी। अपने हादी से इजाज़त पाते ही मुसलमान भाग भाग कर यसरब को जाने लगे, मगर अहले मक्का की वो दावत इस कदर बढ़ी हुई है कि वो लोग मुसलमानों को अपने शहर से निकल के कहीं जाने भी नहीं देते और डरते हैं कि किसी और जगह बैठ के ये लोग कुव्वत ना पकड़ लें, जैसा कि उनके अर्ज़ हबश में चले जाने का नतीजा हुआ था। बहरहाल वो बाहर जाने में भी मुसलमानों के मज़ाहिम होते हैं और मुसलमान छुप छुप के और एक एक दो दो करके मक्का से निकलते और भाग के अर्ज़ मुक़द्दस यसरब में चले आते हैं। यूं ही रफ्ता रफ्ता चंद रोज़ में सब मुसलमान यसरब में चले आए। फ़कत वो चंद मखसूस लोग रह गए हैं जो अपने हादी को छोड़ के तन्हा जाना गवारा न कर सके, या वो जिन्हें उन पैगंबर खुदा ने अपनी रिफ़ाकत के लिए रोक लिया है। उनके सिवा कोई मुसलमान मक्के में बाकी नहीं रहा। अपनी बेटी के ख़त का ये मज़मून बता के मेरे आका ने कहा, इन वाक़यात से मालूम होता है
کہ وہ نیا پیغمبر مکہ جس کے تم مشتاق ہو عنقریب خود بھی یثرب میں آ جائے گا، اور اگر ایسا ہوا تو میری بیٹی ہردویا کے لیے بڑا خطرہ ہے، جو انتقام کی دھن میں اب تک وہیں پڑی ہے اور سمجھتی ہے کہ اس کا منگیتر ایوب کسی نہ کسی تدبیر سے اسے مار ڈالے گا۔ لیکن جو واقعات ہردویا کو اس پیغمبر کی دشمنی میں پیش آ چکے ہیں، ان سے میرے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا ہے کہ اس پیغمبر کا وہ کچھ نہ بگاڑ سکے گی اور خود نقصان اٹھائے گی۔ اپنے آقا کی یہ گفتگو سن کے میں نے کہا، آپ اس معاملے میں اگر میری رائے پوچھتے ہیں تو بالکل میں آپ کے ہم خیال ہوں۔ میرے اعتقاد میں یہ پیغمبر جھوٹا نہیں، بالکل سچا ہے، اور سچائی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ ہر برائی کو برائی اور خوبی کو خوبی کہتا ہے۔ کبھی کسی کو کسی ایسی بات کا اس نے حکم نہیں دیا جو بری یا بد اخلاقی یا خلاف دانہ کہی جا سکے۔ لیکن یہود میں سے کوئی شخص آپ کے خیال سے اتفاق نہیں کرے گا۔ شمعون: بے شک میرے تمام ہم مذہب یہی جانتے ہیں کہ ہردویا اسی دھن میں لگی ہے، اور جب تک اس پیغمبر کو قتل نہ کرائے دم نہ لے گی، بلکہ جب سے یہ معلوم ہوا کہ یہ پیغمبر یثرب میں آنے والا ہے، سارے اسرائیلیوں میں عجیب جوش پیدا ہو گیا ہے اور چاہتے ہیں کہ وہ جلد یہاں آ جائے۔ میں نے پوچھا، کیوں؟ میرے آقا نے کہا، اس لیے کہ یثرب اور اس کے گرد و نواح میں تھوڑے سے بت پرست ہیں، باقی تمام اسرائیلی ہیں۔ یہودیوں کی قوت یہاں بہت زیادہ ہے، انہی کی حکومت ہے اور انہی کا اثر۔ آس پاس کے تمام باغ اور قلعے خاص یہود کے قبضے میں ہیں۔ ان میں جو یک بیک یہ خیال پیدا ہوا کہ یہاں کے کمزور بت پرست ایک نئے دین کے بانی کو اپنا رہنما اور پیغمبر مان کے یہاں بلاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ساری حکومت اور قوت اسی کے ہاتھ میں دے دیں، تو اس خیال سے وادی القریٰ سے لے کر یثرب و خیبر تک کے تمام اسرائیلی اس شخص کے دشمن اور خون کے پیاسے ہو رہے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ یہاں پہنچتے ہی اس مطیع نبوت کی زندگی کا خاتمہ کر دیں۔ انہوں نے ہردویا اور اس کے منگیتر ایوب کو اور شہ دینا شروع کر دی ہے، تاکہ اسی بہانے سے اس نے رقیب حکومت کی زندگی کا چراغ گل کریں۔ بظاہر اسباب یہود کی اتنی قوت ہے کہ انہیں اور ان کے ساتھ ہردویا کو اپنے مقصد میں ضرور کامیابی حاصل ہو جائے، لیکن میں نے جب سے وہ واقعات سنے ہیں جو ہردویا کو مکہ میں پیش آئے تھے، کسی طرح یقین نہیں آتا کہ دنیا کی کوئی قوت بھی اس شخص کو ضرر پہنچا سکے گی، اس لیے کہ اس کی تائید مدد غیب سے ہوتی ہے اور کوئی روحانی قوت اس کا ساتھ دے رہی ہے۔ میں نے اپنے آقا سے کہا، آپ کا اندیشہ بالکل بجا ہے، اور گوہ کہ ابھی میں کوئی قطعی رائے قائم نہیں کر سکتا، لیکن بزن غالب یہی کہہ سکتا ہوں کہ اس پیغمبر کے راستے میں جو شخص مزاحم ہوگا ذلیل اور نامراد رہے گا، اور زیادہ ضد کرے تو نقصان اٹھائے گا۔ شمعون: میں نے واقعات تم سے صرف مشورہ لینے کے لیے نہیں بیان کیے کہ تم سے ایک کام لینا چاہتا ہوں، بشرط یہ کہ تم وفاداری کے ساتھ اس کے انجام دینے کا وعدہ کرو۔ آپ مجھے ہر امر میں وفادار پائیں گے۔ شمعون: تمہارے ذہن میں ہوگا کہ میں نے تم کو زبردستی اپنا غلام بنا لیا، اور میں نے اور میرے تمام عزیزوں اور دوستوں نے تم پر طرح طرح کے ظلم کیے جو تم کو بھول نہیں سکتے۔ ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں کسی کام کو بھیجوں اور تم آزادی پاتے ہی بھاگ کھڑے ہو یا دشمنی کرو۔ میں پھر یہی کہتا ہوں کہ آپ مجھے وفادار پائیں گے۔ اگر میرے اس وعدے کو آپ باور نہ کرتے ہوں تو آزما دیکھیں۔ شمعون: تمہارے بڑھاپے، تمہاری پختہ مغزی و تجربہ کاری، نیز تمہارے اخلاق و عادات سے جس کا تجربہ ہو چکا ہے، مجھے یقین ہے کہ تم مجھ سے بدعہدی نہ کرو گے، اس لیے کہ تمہاری ہر بات کو میں نے سچ پایا ہے۔ خیر تو اب میں یہ چاہتا ہوں کہ تم یثرب میں جا کے ہردویا سے ملو، اور جس طرح بنے سمجھا بجھا کر اسے یہاں واپس لاؤ، اور اگر تمہاری کوشش سے وہ بغیر کسی شرط کے ایوب کے ساتھ شادی کر لے
تو بہت ہی اچھا ہے۔ مجھے آپ کا حکم بجا لانے میں کوئی عذر نہیں، مگر صاحبزادی نے جب آپ کا کہنا نہ مانا تو میرا کہنا کیوں مانیں گی؟ شمعون: میں نے بذات خود اسے منع نہیں کیا، بلکہ اپنے ہم مذہب لوگوں اور عزیزوں کے خیال سے بظاہر میں بھی وہی کہوں گا جو اور سب کی رائے ہے، لیکن تم کو اتنی اجازت دیتا ہوں کہ اس سے تنہائی میں کہہ دینا کہ میری بھی یہی رائے ہے جو تمہاری ہے۔ اول تو مجھے یقین ہے کہ تمہارے سمجھانے سے وہ سمجھ جائے گی، اور اس کے ساتھ جب تمہاری زبانی اسے معلوم ہوگا کہ میری بھی یہی مرضی ہے تو فوراً واپس چلی آئے گی۔ اگر آپ کا یہ خیال ہے تو جس دن کہیے یثرب چلا جاؤں گا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہود مجھے کس نگاہ سے دیکھتے اور میرے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اور یہ حضور ہی کی اس عنایت کا نتیجہ ہے کہ مجھے عیسیٰ بن مریم قرار دیا گیا۔ شمعون: بے شک یثرب کے یہود بھی تمہارے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو یہاں کے اسرائیلی کرتے ہیں، مگر مجھے امید ہے کہ ہمارے سلوک کی طرح ان کے سلوک کو بھی تم برداشت کر لو گے، لیکن ہر دویا کو تمہارے ساتھ ایسا انس ہو گیا ہے کہ ظاہر میں تمسخر سے تمہیں جتنا چاہے ستا لے، مگر دل میں تم سے محبت کرتی ہے اور تمہاری سچائی اور راست بازی کی متعارف ہے، اس لیے تم 3-4 روز کے اندر ہی چلے جاؤ۔ میں نے فوراً تعمیل حکم کا وعدہ کیا، اور اسی بنا پر آج میں یثرب کے ارادے سے جا رہا ہوں۔ اتفاق سے آج ہی شام کو جانے والا ایک قافلہ مل گیا، اور یہ عریضہ میں خدمت والا میں روانہ کر سکا۔ عرض یثرب میں جا کے جو کچھ حالات معلوم ہوں گے، اگر موقع ملا تو ان کو وہیں سے لکھ بھیجوں گا، لہٰذا اب اشتیاق قدم بوسی کا اظہار کر کے جناب سے رخصت ہوتا ہوں۔ متلاشی حقیقت مہباح۔ باب نمبر 24: ایک ضدی اور متعصب عرب۔ اگلی ویڈیو میں سنیں۔